आज आम आसु जिरांग जिरांग गोटे आउ गोटे नुआरे गोटे मंदिर होची सेटा आज आम बुलिया आसु आपण मैंने भी देखीदे आमर भिडियो मध्यम वीडियो को शेष पर्यंत देखु आउ यूट्यूब देखुले चैनल सब्सक्राइब करेंगे फेसबुक देखुले पेज को फॉलो करेंगे इंस्टा देखुले इंस्टा पेज को फॉलो करेंगे सेम सेम टू सेम जिरांग मंदिर साइड रे यही साइड रे तो अच्छी जिरांग मंदिर देख पारे बुलिया पलि आसलु आज आमर गोटे नुआ साथी आज भेटला तो ये आखपाखर से बुलिया पलि आइलु नुआ रोचे केरकेरा व्यू सब लामा मानकर हॉस्टल ना मजा लगे पड़ जा भर आसचु के आसतु ड्राइवर लोक तुम हाँ भितर जीव वीडियो माध्यम जारी रखु सेकेंड गेट को आसलु नहीं 5 स्टार होटल हम गोटे सब लामा मानकर हॉस्टल नहीं ये हूँ आम प्रफुल्ल या देखी दियो हाँ सपोर्ट कर धन्यवाद चलो आगे आगे चलो ये मुझे बुलाक आस जिरांगर सांगटे तो किस बनईस बापा अरे यार नमस्ते काम चलती सब पूरा 3D आकार रे बनाऊँ पूरा 3D गुरुजीर ऊपर ऑलरेडी पेंटिंग कर दी थी जिरांग मंदिर आउ थे गोटे सेकेंड जिरांग आ 3D आकार पूरा बन पूरा जिरांग पूरा टॉप हो नहीं केरकेरा पूरा आ चलला पर तो आम आई पारे से काम चलला भर आम पलि था बुलिक पलवा नहीं अब जी आम पूरा ऊपर को जा टॉप को जा आज आम ड्राइवर आज्ञा यार जा ना फास्ट टे झील जा कम कर ओहो खराब भावेनि कि आज संभव हो बुलियाटा हाँ सीटा जिरांग फास्ट जिरांग एटा तलू देखते आम ऊपर देखते हाँ सब तो कैमरा मैन ना कौन पाई छाड़ी आ गोटे 4-5 वर्ष लगे पूरा कम लगुच मत जनवरी बेलू पूरा कंप्लीट पड़ जाए के तलने की सेटा हूँ फास्ट जिरांग
ସେଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରାଙ୍ଗର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଥିବ ନା ସେଟା କେତେ ଦେଇଛି ଅଛି ନା ଏବେ ଆର ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ପଛକୁ ତୋଳିବା କଥା ମୋର ବେଶୀ ନାହିଁ ତଳୁ ପଳାଇଲୁ ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଖାତରନାକ ବନେଇଛୁ ତୁ ପୁରା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁ ହବ ଏଇଟା ବି ଆଉ আমার সাঙ্গ গাড়ি চলেও জনা নাই আর স্কুটি চলেও জনা নাই দেখো দেখো টিকে দেখো সাঙ্গମାନେ দেখো এটা জিরাঙ্গରୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବନଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖାତରନାକ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ସରିଗଲା ଆମର ବୁଲା ଏଥର ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦରବାର ମନ୍ଦିରର और अब किधर जाना है है দেখে যাবো কেন আমার সাঙ্গ গরম এটা रिटर्न नहीं गलो आम एथर जिरांग ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆଗରେ କିଛି ବିକା ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖେ ତା ତୋର ହେଲା କୋଉଠି ସବୁ ମିଳୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସାମାନ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ତିବ୍ବତୀୟାନ ସାମାନ କିଣିବେ ବୋଲେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆକା ଚିହ୍ନିଦେଲା ଚିହ୍ନିଦେଲା ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତ ଦୋସ୍ତ ଆପଣମାନେ କିଣିବେ ବୋଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସବୁ ତିବ୍ବତୀୟାନ ସାମାନ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସବୁ ବୁଦ୍ଧଦେବର ଆକା ଦେଖ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଯାକ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲୁ ଆଉ ଆମେ ବି ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଉପରୁ ଯିବା କି ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ବୁଲିଲୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଗକୁ ଆସିଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସିଜନ୍ ଆସିଲେ ଏ ସବୁ ଓପନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଏସିକି ମାନେ ଜିରାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ହୋଟେଲ ଅଛି ଆହୁରି ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଟେଲ ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଏ କରିପାରିବେ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଭିଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ମାନେ ଦେଇଥିବାରୁ ତାର କେମିତି ସମୟକୁ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ରହିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିରାଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ଟେମ୍ପଲ ଆପଣମାନେ ରିଲ୍ସରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିକି ଯିବେ ଆଉ ଅଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଭଲ ମୌସମ ଦେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେନ୍ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବୋଟ୍ ବି ଅଛି ବୋଟ୍ରେ ବି ବୁଲି ପାରିବେ କେରକେରା ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ରହିଲୁ ଆମେ
नमस्ते। लास्ट में आम देखिए जीरांग आसलु आज।